Dragi prijatelji, večeras ćemo u epizodi Zločina i senke ispričati jedan događaj koji je zaista jedna filmska priča. Ne samo za ove naše prostore, nego, boga mi, bila bi interesantna i za sam Hollywood. A desila se u Beogradu. I kasnije, kada je počelo klupko da se odmotava, to je ispala jedna malte ne priča na jednom svetskom nivou. A o čemu se zapravo radi? 2018. godine, baš na Đurđevdan, 6. maja, na Novom Beogradu, u ulici Aleksinačkih rudara, u jednom prolazu između brojeva 3 i 5, baš preko puta prvog osnovnog suda, desilo se jedno pravo mafijaško ubistvo. Naime, jedan čovek, dok je čekao na skuteru nekog svog prijatelja koji ga je pre toga pozvao, nije ni primetio da je iza njega stao drugi skuter koji je imao vozača i suvozača. I onda je suvozač sišao, prišao mu je s leđa, izvadio je pištolj i ispalio je 6 metaka u pravcu glave ovog čoveka, koji u tom trenutku nije imao zaštitnu kacigu na glavi. I posle toga, ovaj maskirani pucač, jer je imao i kacigu, a i neku masku, nije se znači videla njegova faca kao i vozačeva, seo je na mesto suvozača na skuteru kojim je i došao i velikom brzinom su nestali negde između solitera na Novom Beogradu. Znači, Novi Beograd je kao stvoren za takva mafijaška ubistva i kada su došli policajci da rade uviđaj, imali su osjećaj kao da su dobili izveštaj recimo iz Bogote, kao da je stigao iz Južne Amerike i da se priča desio se takav i takav slučaj tu i tu. I policija kada je došla, odmah je ustanovila da je čovek u koga je pucano zapravo još uvek živ. I odmah je vozilom hitne pomoći isti prebačen na kliničko-bolnički centar Bežanijska Kosa, ali samo 2 časa posle pucnjave, negde oko 17 časova, on je preminuo. Policija je ostala da radi uviđaj na samom licu mesta, pokupili su čaure, ispitali su neke prolaznike i samo su konstatovali da je došlo još do jednog mafijaškog ubistva tog 6. maja, negde oko 15 časova. I da kada se to ubistvo desilo, bilo je i prolaznika koji su videli tu samu likvidaciju, ali nisu mogli ništa da kažu osim da je prišao skuter sa 2 lica, da je jedan sišao sa motora, pucao i da su pobegli. To je bilo 11. mafijaško ubistvo od početka godine te 2018. u Srbiji. Kad kažem mafijaško ubistvo, sa pravim karakteristikama, ono u stilu mafije, što smo gledali po tim američkim filmovima i slično. I sada, naravno, policija je uzela to u obradu, novine su pisale o ovom događaju, još uvek se nije znalo o kom licu je reč koje je ubijeno, policija je utvrđivala njegov identitet, još uvek nije zvanično bilo saopšteno o kome se radi. Pisale su novine, to je urađeno zbog ovoga, te zbog onoga. Međutim, ono što je bunilo ljude, to su godine čoveka koji je likvidiran. Imao je 58 godina u tom trenutku i rekli su njegovo ime, da je on zapravo državljanin Južnoafričke republike, kao i Republike Crne Gore, i da se zove Đorđ Darmanović. A ko je zapravo Đorđ Darmanović? Đorđ Darmanović je dete naših emigranata iz Južnoafričke republike. Njegovi roditelji su posle Drugog svetskog rata otišli u ovu zemlju kako bi se bavili poslovima oko rudarstva. Živeli su u Johannesburgu i 1960. godine tamo se rađa Đorđ. Čitavog života je Đorđe, ili kako su ga zvali Đorđe iz Milošte, pošto su njegovi poreklom iz Crne Gore,
odnosno tadašnje Jugoslavije. On je išao i u našu tamo školu, posećivao je jugoslovensku školu za našu decu koja se nalazila pri našoj ambasadi. I onako, Đorđe je obećavao da će nastaviti tradiciju svojih roditelja i da sigurno završi rudarski fakultet i da će sigurno biti inženjer kao i njegov tata. Međutim, ne. Đorđe je završio Akademiju bezbednosti i zaposlio se u bezbednosnim službama Južnoafričke Republike. 1985. godine mladi Đorđe, odnosno Đorđe, počinje da radi u službu državne bezbednosti Južnoafričke Republike. I mogu vam reći da je Đorđe brzo napredovao. Vrlo mlad ušao je u odeljenje za kriminal u Južnoafričkoj Republici. To je bio veliki uspeh za mladog Đorđa i on je malte ne tada u tom periodu, s obzirom da je počeo vrlo mlad da radi taj posao, upoznao sve glavne krimose ne samo u Johannesburgu gde je radio i živeo, nego iz cele Južnoafričke Republike. Jer je često morao da ide i do Cape Towna i tamo je upoznavao te likove. Posebno se hvalio druženjem sa Cecilom Bikom. Cecil Bik je inače u tom periodu držao ceo Cape Town, posebno je važio za nekog lika koga su zvali kraljem tih noćnih klubova. Znači imao je puno tih cura za provod, kada dođu stranci da se provode. Držao je i organizovao nelegalnu kocku Barbut. Takođe se bavio i prodajom narkotika. Mladi Đorđe upoznaje i Nafisa Modala. Nafis Modal je zapravo bio kralj kompletnog podzemlja u Južnoafričkoj Republici. Kasnije ovaj čovek, kada je legalizovao svoje poslove, on je važio za najjačeg kontraverznog biznismena. Ali i dalje se bavio tim svojim kriminogenim radnjama, posebno u tom periodu krajem 80-ih i 90-ih, kada mladi Đorđe dobija da vodi i jedno odeljenje za organizovani kriminal u Johannesburgu. I sada, pošto je radio tako važan posao, u jednom periodu stavljaju ga da lično izveštava priče o organizovanom kriminalu ljude iz same vlade. I tu upoznaje vrlo moćne političare, a tada je upoznao i budućeg predsjednika Južnoafričke Republike sa kojim je postao izuzetno blizak i dobar. A radi se zapravo o Jacobu Zumi. Jacob Zuma je isto čovek koji je poticao iz geta, bio je u onoj frakciji koja se borila protiv apartheida, a kasnije te iste ljude iz tih svojih kriminogenih grupacija, malte ne da ne kažem navijačkih grupa, on je regrutovao u svoju telesnu gardu i u pripadnike specijalnih policijskih jedinica Južnoafričke Republike. Pričam za period kada je posle Nelson postao predsjednik i kada je apartheid otišao u političku istoriju. E sada, šta se dešava sa predsjednikom Zumom, već sada ozbiljan igrač u sistemu bezbednosti, znači govorim o Đorđu, on je malte ne glavni za komunikaciju između organizovanog kriminala i vlasti. U kom smislu? Južnoafrička Republika je jedna prebogata zemlja i ima puno stanovnika, to svi znamo, ima preko 30 miliona stanovnika. Uglavnom je to mlado stanovništvo, ima dosta rudnog bogatstva, veliki je standard kada se to podeli po glavi stanovnika, ali je kriminal u eksploziji. I sada neki ljudi su malte neodređeni od strane države da vode razne gangove i mafijaške klanove kako bi kontrolisali i držali pod kontrolom taj kriminal za račun države. Naravno, to sitni kriminalci nisu znali, oni su mogli to samo i da pretpostavljaju, ali to je malte ne izgleda svuda u svetu, da određene grupacije dobijaju blagoslov bezbednosnih službi, pa i same vlade, da rade određene poslove i da drže pod kontrolom sitni kriminal.
Jer opšte je poznato da glad u državi ne donose lavovi, nego pacovi i skakavci. I ta pošast mora se držati pod kontrolom. Sada, šta se dešava? Predsednik Zuma ima neograničeno poverenje u Đorđa, imaju i zajedničke fotografije. Đorđ ga pita da li može da počne sada i on da se bavi nekim poslovima u smislu da iz Evrope, iz istočne Evrope dovodi neke mlade biznismene kako bi tamo započeli neki biznis i da on, recimo, u tim njihovim imperijama koje će oni stvarati, malo ušićari nešto. Najverovatnije da on to Zumi nije ni rekao, a možda su bili i ortaci, ne bi me iznenadilo. Jer u Južnoafričkoj republici ne postoji šta ne možete da završite ako imate novac. I sada Đorđ, preko nekih svojih prijatelja, a jedan od tih prijatelja bio mu je i Đorđe Mihajlović. Sada, ko je Đorđe Mihajlović? Đorđe Mihajlović je takođe rođen u Južnoafričkoj republici, u Johannesburgu. Isto je crnogorskog porekla i bavio se trgovinom zlatom i dijamantima. Njega je Đorđ znao još iz 80. godina, kada je počeo da radi. Ali 90. baš počinju intenzivno da se druže i tu Đorđ upoznaje i vozača Đorđa Mihajlovića, čoveka koji je došao iz Jugoslavije, znači pobegao je zbog nečega što mu je gorelo pod nogama i došao je u Južnoafričku republiku. Taj čovek je doduše bio stariji skoro 20 godina od Đorđa, zapravo on je rođen 1947. godine u Kruševcu i zvao se Dejan Stanković. Dejan Stanković je bio onako na prvi pogled nekako priprostog izgleda, nije ulivao odmah kod Đorđa neko poverenje da je taj čovek spreman na neke velike akcije, ali kasnije je skapirao da je Dejan Stanković jedan vrlo opasan čovek i da ga treba imati za prijatelja. I upoznao je Dejana Stankovića sa mnogim poznatim mafijaškim zvezdama u Južnoafričkoj republici. Između ostalog i sa Cirilom Bikom. I otprilike 2007. godine Đorđ ubeđuje neke ljude u službi bezbednosti da oni treba da proteraju Dejana Stankovića bez obzira što mu je taj isti Đorđ sredio državljanstvo Južnoafričke republike. I to su i uradili neki ljudi iz bezbednostnih struktura. Dejanu Stankoviću su rekli da mora da ide iz Južnoafričke republike, iako je on već u tom periodu počeo neku sitnu trgovinu sa dijamantima. I on odlazi, naravno, vraća se za rodni Kruševac, jer je bio zapravo iz Kruševca i Đorđe je mislio da je to završena priča i jednostavno nije uopšte razmišljao više o Dejanu Stankoviću. Jer je Ciril Bik bio zainteresovan za Dejana Stankovića da ovaj postane njegov vozač. I šta se dešava? On je rekao, ne, prijatelju, ja ću tebi sada da dovedem jednog čoveka po preporuci, vrlo moćnog, koji ima mnogo jake veze sa kriminalcima iz istočne Evrope, a posebno sa prostora bivše Jugoslavije i bavi se najverovatnije i pranjem novca od narkotika iz Južne Amerike. On je zapravo Čeh i njegovo ime je Radovan Krejčir, o kome je čak 2015. godine sniman i film. Znači, ovaj čovek je bio ozbiljna njuška u tom kriminogenom svetu. Zapravo pravi mafijaš. I to je zapravo najpoznatiji mafijaški bos u Češkoj. I on je 2007. godine došao u Južnoafričku republiku i njemu je Đorđ odmah sredio papire, sredio mu je državljanstvo i sredio mu je da se bavi raznoraznim poslovima. Ovaj čovek je odmah oko sebe okupio neke svoje prijatelje i na opšte iznenađenje tada policije u Johannesburgu, ali ne i na Đorđevo iznenađenje, ti ljudi koji su okružili tada Radovana Krejčira bili su uglavnom sa prostora bivše Jugoslavije. Odnosno, uglavnom su to bili Srbi i Crnogorci. Prvi čovek koji je počeo kombinacije sa Radovanom
bio je zapravo jedan momak koga su svi znali kao Mišu i koji je držao neke noćne klubove u Johannesburgu i stalno je igrao poker. Bio je uvek lepo obučen, bio je doteran, bio je visok i za njega se govorilo da je vrlo lak na pištolju i da nepogrešivo puca. Miša ne samo da je bio dobar pokeraš, on je baš izgledao kao da je sišao sa nekog filmskog platna iz nekog filma tipa Kum ili tako nešto. Znači, baš onaj mafijaški stav, hodao je poluoficirski, što je ukazivalo da se najverovatnije nekada bavio možda nekim policijskim ili oficirskim zanimanjem. I šta se dešava dalje? Kombinacija koja je počela između Krejčira i ovog momka Miše nastavlja se tako što Miša postaje glavni telohranitelj i vozač Cyrila Bika, koji se upravo tada seli iz Cape Towna za Johannesburg. Po nekakvim pričama, mafijaš Nafis, koji je bio glavni, preuzeo je sve moguće poslove u Cape Townu, pa čak i te poslove sa noćnim klubovima, i rekao je Cyrilu Biku da mora da napusti ovaj Cape Town, jer je Cape Town premali za njih dvojicu. I Nafis Moral preuzima znači poslove Cyrila Bika, ali Bik i dalje zadržava svoje dobre veze u Cape Townu i preko nekih ljudi je najavio malte ne i osvetu, da će se na neki način osvetiti Nafisu Moralu, zato što mu je preuzeo veliki deo kolača kojim se on bavio. I tu je bilo pitanje sada vremena kada će ko prvi koga da smakne. Sada, policija počinje sve više da se interesuje za mladog Mišu, prate ga, prisluškuju ga i dolaze tada do saznanja da on zapravo se i ne zove tako, da je on samo preuzeo identitet jednog momka koji je došao ranije, mnogo pre njega, i otišao je iz Johannesburga, a da se zapravo zove Dobrosav Gavrić i da je u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora zato što je 2000. godine ubio Željka Ražnjatovića Arkana u jednom beogradskom hotelu i njegova dva prijatelja. Država Srbija ga je tražila po crvenoj Interpolovoj poternici za trostruko ubistvo. Naravno, Đorđe je to znao, nije mogao Cyrilu Biku da odvedi da kaže ovo je momak koji igra najbolje poker, pa mislim Cyrilu Biku nisu bili potrebni momci koji igraju dobro poker, nego oni koji dobro pucaju. A Dobrosav Gavrić je važio u posebnoj jedinici policije za jednog od najboljih pucača, što je, nažalost, kasnije i demonstrirao u beogradskom hotelu Intercontinental 14. januara 2000. godine. I svi znamo da je taj događaj pokrenuo jedan talas likvidacija na ulicama Beograda. Beograd je postao kao Bogota, jer su se naravno pojavili i oni koji su hteli da osvete Arkana. Sada, pored Gavrića, u Johannesburgu se nalazio i njegov saizvršilac u krivičnom delu te akcije iz Interkontinentala, Milan Đuričić Miki. I on je takođe imao lažne papire, držao je tamo neki noćni klub i oni su tako funkcionisali, sada su imali i zaštitu jednog moćnog Cyrila Bika, to su znači sve dobili preko Đorđa i preko njegovog prijatelja Čeha. Čeh je bio oduševljen Gavrićem, rekao je da zna puno mafijaša iz Srbije i iz Crne Gore i obećao je Gavriću da nikada neće biti izručen Srbiji. Samo treba da ga sluša, da poštuje pravila ponašanja u tom mafijaškom svetu koji je izgradio sada Čeh dole i faktički je ujedinio neke ljude koji su nekada bili i u suprotnim klanovima. Jer u njegovoj grupi počeli su, znači, pored Srba i Crnogoraca da rade zajedno i Bugari, Turci, uglavnom Kurdi, a pojavili su se i Albanci. Znači, sve ozbiljne njuške koje su važile u tom kriminogenom svetu našle su utočište kod Čeha Radovana Krejčir. I zaista, on i jeste zaslužio da se o njemu snimi film.
Radovan Krejčir ne samo što ima čudno ime jer podsjeća na srpsko ime, on ima i prezime ono u fazonu Schneider, odnosno krojač na češkom. To je njegovo pravo ime i prezime. I Radovan zaista i dovodi velike mafijaške zvezde koje su tražile utočište i da se sklone od potere policije. I sada da ne nabrajamo raznorazna imena iz Češke, iz Ukrajine, iz Bugarske, reći ćemo samo jedno ime koje je tada došlo i koje je još uvek jako zvučno ovde na našem prostoru. On je doveo i svog prijatelja iz Praga, koga je znao još od 2005. godine, i taj momak se zove Darko Šarić. U jednom periodu on je utočište i beg od službe državne bezbednosti našao kod Radovana Krejčira. Naravno, tu je Gavrić, tu je Ciril Bik, tu je ekipa iz snova. Svi su u tom trenutku govorili da su oni neuništivi. A sam Đorđ, on odlazi kod predsjednika Zume kad poželi. On je viđao Zumu kao što je Senta 90-ih viđao Slobu. A Zuma, zna se, predsjednik je predsjednik, brate. Njegov jedan potpis rešava sve. Oni su imali sve. Znači, radili su šta su hteli. Sada, 2011. nastaje prvi problem koji je pokušao na neki način da reši Đorđ i rešio ga je naravno uz pomoć Zume i nekih ljudi, a to je jedna opasna ekipa pokušala je likvidaciju Cirila Bika i tom prilikom je ranjen i njegov lični telohranitelj, zapravo Dobrosav Gavrić. To je bilo u Johannesburgu i prilikom te pucnjave Ciril Bik je smrtno bio ranjen, a Gavrić onako sa lakim posljedicama. U bolnici je naravno utvrđen njegov identitet i obaveštena je naša ambasada da se nalazi lice na bolničkom lečenju u Johannesburgu koje se traži po crvenoj poternici naših vlasti. I naša ambasada u Pretoriji, ona je odmah pokrenula zahtev da se Dobrosav Gavrić izruči vlastima u Republici Srbiji zato što se traži zbog trostrukog ubistva i zato što je osuđen na 35 godina zatvora. Međutim, Đorđ je uz pomoć svojih političkih veza izdejstvovao da Gavrić dobije azil. I on se sada nalazi u jednom zatvoru u Johannesburgu. To je zapravo jedna zatvorska jedinica koja se zove Milionerski kvart. Imate osjećaj kao da se nalazite u jednom hollywoodskom zabavnom parku, recimo u Disneylandu, a ne u zatvoru. I Dobrosav Gavrić tamo izdržava ne zatvorsku kaznu, nego čeka moguću ekstradikciju za Srbiju. Ovako kako sada stoje stvari, ne verujem da će se ovaj mladić ikada izručiti zemlji Srbiji i mislim da je on na najbezbednijem mestu po njega. Jer 2020. godine dokazalo se da ruka nekih ljudi je jako moćna i njegov ortak i prijatelj iz dela iz 2000. godine, Milan Đuričić Miki, je ubijen u pravom mafijaškom stilu u centru Johannesburga. Mislim da je Dobrosav Gavrić sada na najsigurnijem mestu i da je njemu u interesu da ostane što duže u tom ekstradicionom pritvoru koji je predviđen za milionere ili milijardere. Sada, ko plaća tamo te njegove užitke u tom zatvoru, da ga nazovemo, ili Disneylandu, to je sad već neka druga priča. Ali od 2011. on se evo tamo nalazi punih 13 godina. Tako da on je tamo, ali šta se dešava sada sa Đorđom? 2014. godine najverovatnije on dobija zadatak da dođe za Beograd. I on je došao za Beograd. I otvara neke konsalting firme, ne samo ovde u Beogradu, nego u čitavom regionu. Ne znam šta je on trebao da radi, najverovatnije te agencije njegove su trebale da prikupe što veći broj ljudi iz raznih kriminogenih klanova i da ih uputi za Južnoafričku republiku, zapravo u zonu
bezbednosti, tim svojim pacovskim kanalima ili ne znam već šta, ali eto, on ovde u Beogradu počinje da radi neki svoj biznis. I mogu vam reći da je bio poznat po organizovanju raznih žurki koje je organizovao u poznatim beogradskim hotelima za raznorazna lica iz kriminogenog sveta iz regiona. I sada da ne nabrajam ta imena, jer to su sve kontraverzni biznismeni koji su na slobodi. Tu su prisustvovale i razne lepotice, kako se sada zovu popularno starlete. Po tim hotelima, nećemo im sada spominjati ime, to su poznati beogradski hoteli. Te žurke su zaista bile čuvene. Tu su dolazile najpoznatije pevačice, starlete. Svi hoteli u gradu su bili njihovi. Ima se, može se. Đorđe je znao da okupi pravu ekipu na pravom mestu. To se trošilo, šampanjac je dolazio iz Francuske, najpoznatije marke, da ne nabrajamo sada marke šampanjca, kavijar je dolazio specijalno sa Krima, priča od $1.000.000. Mislim čak da ni Puff Daddy nije pravio bolje žurke od Đorđa. Sada, dobar glas se daleko čuje, a stigao je i do Kruševca. Ta 2018. godina, zašto je interesantna? Najverovatnije da čovek iz Kruševca, koji je nekada znao odlično Đorđa, koji je umeđu vremenu pokrenuo i neke druge poslove, koji je držao lanac svojih kladionica sa svojim bratom i koji je bio poznat u Kruševcu i ne samo u Kruševcu, nego u čitavoj toj okolini. Važio je za opasnog čoveka, znači za nekog ko ima vrlo moćne veze i u mafiji i u najverovatnije u policiji, ja ne znam sada gde u policiji, ali pretpostavljam tamo gde je trebalo. I Dejan Stanković sa svojim bratom Vojinom važio je za čoveka koga treba izbegavati, ako niste s njim u kombinaciji. Sada, oni koji nisu bili s njim u nekim kombinacijama, oni su dolazili s njim u sukobe. I ovaj čovek je strašno ojačao od njegovog povratka iz Južnoafričke republike i važio je za milionera. Imao je svoju ekipu koju su u beloj knjizi naši bezbednjaci nazivali Kruševački gang. A za vođu tog Kruševačkog ganga bio je, znači, označen Dejan Stanković sa svojom ekipom i sa svojim sinom Vojinom, a i sa svojim bratom blizancem Vojinom. Znači, zovu se Vojin i jedan i drugi, samo je razlika u godinama, ovaj je ovome stric. Naravno, svaki grad ima još jednu protivničku kriminalnu grupu i ona je bila poznata i upisana kao Kruševačka grupa. Tu Kruševačku grupu predvodio je Zoran Jotić Jotka. Kriminalac koga ne treba puno predstavljati našoj javnosti, poznat je bio još iz perioda 90-ih kao neko ko je važio za jednog od najopasnijih reketaša u tadašnjoj Jugoslaviji. Važio je za čoveka koji se ne plaši nikog i važio je za nekog ko može da ubije na keca. Tako se za njega govorilo. Bez obzira da li je pred njim pripadnik policije ili možda neki vojnik mafije. Ovaj čovek se nije plašio nikoga. I odlučio je, naravno, da se ne plaši ni Dejana Stankovića i normalno, ni veliki grad kakav je Beograd ne trpi konkurenciju, a o Kruševcu i da ne pričamo. Naravno, tu je dolazilo do sukoba, do raznoraznih čarki i u nekakvim pričama koje su počele da kruže po Kruševcu, kum Dejana Stankovića, koji je bio poznati zlatar, on je u jednom trenutku počeo da radi neke kombinacije sa Jotkom. I to je toliko iznerviralo navodno Dejana da ga je on ubio u centru grada. Znači, bilo je to doduše kasno, negde oko ponoći, on je sreo svog kuma, izvadio je pištolj i sasuo je u njega ceo okvir municije. Kasnije su sigurnosne kamere videle da se radi o čoveku koji je stariji, koji ima kačket, koji je hramljen na jednoj nozi, tačnije na levoj nozi, ima otežani hod.
Na kraju krajeva u tom periodu ovaj čovek ima 66 godina. Sada, kamere su videle, čak je na jednoj čauri pronađen i DNK njegov. Međutim, šta je problem? On ima i brata blizanca, oni su jednojajčani blizanci. I sada DNK koji je pronađen na čauri nije mogao sa sigurnošću pred sudom da se dokaže da li pripada Dejanu ili njegovom bratu Vojinu. I oni su proveli 30 dana u specijalnom sudu u Beogradu. I pošto sud nije ustanovio čije DNK, oni su oslobođeni optužbe za izvršenje ovog krivičnog dela. Sada, zli jezici kažu da to nema veze sa DNK analizom, nego da jednostavno je neko iz nekog centra moći rekao pustite Dejana Stankovića, šta su oni zaslužili i zadužili nekoga, to samo oni znaju i to samo on zna. Ali ovi ljudi su oslobođeni krivičnog dela za ono za što su sumnjani, odnosno bili su optuženi za ubistvo njihovog kuma Zlatara. I to u centru grada. Klasična mafijaška likvidacija. Dobro, oslobođeni su. Živi i dalje kao slobodni građanin, međutim, Dejan ne miruje. Pričalo se da je Dejan Stanković najverovatnije izvršio još jednu likvidaciju te 2015. godine. I ni manje, ni više, nego ubio je kuma Zorana Jotića, žestokog momka iz Kruševca, kome je nadimak Peta, i koji je bio vlasnik teretane u kruševačkom hotelu Golf. Ubijen je ispred tog hotela sa 15 metaka koliko je ispucano u njega. I ni manje ni više. Isto je bio optužen Dejan Stanković. Međutim, u tom trenutku u jednoj banji koja je udaljena 200 km, taj isti Dejan Stanković je pevačici dao veću količinu novca. Znate ono na dekolteji, kako to već ide kada se ubaci 100 ili 200 eura, nemoguće je da vas pevačica ne zapamti. Ma koliko da niste onako upadljivi na oko. Ali kad stavite dobru cifru među grudi, pamti vas vala čitav život. I pevačica je pred istražnim organima rekla, ma ljudi, šta vam je, ja ovog čoveka pamtim, on mi je stavio novčanicu među grudi od 200 eura. Sada, ja ne znam zašto istražni organi nisu tada proverili da li ima alibi i njegov brat blizanac, jer mislim da su doveli i brata blizanca tada pred tom pevačicom, ne znam da li bi ona znala ko je od njih dvojice dao 200 eura. Ali, u redu, Dejan Stanković je imao sigurni alibi za državu i za zakon, on nije izvršilac krivičnog dela ubistva Pete. Momak Peta je ubijen ko zna od strane koga. Međutim, Jotka je sumnjao da je njegovog kuma i njegovog najboljeg čoveka ubio zapravo Dejan Stanković. I odlučio je da se na bilo koji način osveti, a u tom kriminogenom svetu zna se kako se rade osvete i sada to je sve išlo nekim svojim tokom. Dejan je nastavio da radi svoje poslove oko kladionice. O ovom ubistvu koje se desilo u centru grada ispred hotela Golf, malte ne da niko više nije ni pričao. To je znači znala samo njegova porodica, ona je spominjala tu priču. I Dejan Stanković se osjećao moćnijim od bilo koga. On je najviše na svetu i najveće nade polagao u svog sina Vojina, koji je krenuo očevim stopama, i ja sada ne mogu da kažem da je ovo normalno, jer bez obzira koliko god da se neki čovek bavi kriminalom, krajnja je bizarnost, ako nije u pitanju neka mafijaška organizacija kao što je sicilijanska mafija ili recimo Camorra, gde se mafijaški tron malte ne nasleđuje kao kraljevski presto i gde sin ulazi u tu organizaciju da nasledi malte ne oca i da bude suroviji od njega. Ja ne znam koliko to može da bude normalno u zemlji Srbiji, da sada otac savetuje svoga sina da se bavi kriminalom i da ga nasledi u njegovim
poslovima. Znači da se bavi iznudom, reketom, da najverovatnije, kako se priča, oni su se bavili i otmicama, pa i naručenim ubistvima. I ja ne mogu da shvatim oca koji kaže: sine, ajde danas odmori, nemoj da ideš tamo po noćnim klubovima sa devojkama da se provodiš, idemo sutra da odradimo jednu likvidaciju ili otmicu. To je za mene nezamislivo. Međutim, kako govore ljudi iz Kruševca i okoline, ova porodica je imala taj banditizam u vidu porodičnog zanata. I ja sada ne znam ko je poslao poruku Dejanu Stankoviću da ode do Beograda i da organizuje likvidaciju njegovog starog druga Đorđa Darmanovića iz Južnoafričke Republike. Nije ga poneo u lepom sećanju iz Johanesburga i najverovatnije da sada možda i za neki novac ili za ko zna koju nadoknadu ili možda obećani neki posao, ko zna koji, Dejan Stanković je sa svojim sinom odlučio da likvidiraju Đorđa. I to su i uradili. Oni su pozvali neke svoje pajtaše koji pripadaju njegovom gangu iz Kruševca, a živjeli su tada u Beogradu i držali su neke auto otpade, da njima nabave skuter, jer nekakav potpis tih kriminalnih grupa sa juga Srbije, kako to popularno u Beogradu kažu južna pruga, kada rade ubistva, rade ih sa motora. Obično koriste neki sportski motocikl ili recimo skuter. I ne znam, meni je to nekako u nekom kolumbijskom stilu. Ali je taj fazon likvidacije jako popularan među kriminalcima koji su poreklom sa juga Srbije, znači Niš i okolina, a tu spada naravno i Kruševac, i to je malte ne njihov potpis u kriminogenom svetu na zapadu. Znači kada vrše likvidaciju nekog bosa, da li je to Turčin, da li je to Belgijanac ili tako nešto, uglavnom to rade sa motora u pokretu, parkiraju se pored automobila u kome je žrtva i onda suvozač sa zadnjeg sedišta motora ispuca veliku količinu za automatskog oružja u pravcu žrtve i velikom brzinom, malte ne ono kroz crveno svetlo, prođu i odu u nepoznatom pravcu. Negde parkiraju motor i policija samo uspe, mislim ako ima sreće, da pronađe taj motor i to je sve. U 99% slučajeva ubica se nikad ne pronađe. Ani taj motor, bar ne da je u čitavom stanju. Obično ako ga pronađu u retkim slučajevima, on je u fazi sagorevanja. I šta se dešava? Dejan Stanković od svojih ljudi iz Beograda, koje ćemo samo spomenuti po nadimcima Miki i Bokser, organizuje ovu priču. Uzima skuter i odlazi da se nađe najverovatnije sa svojim sinom. Jer kako je rekao jedan od ovih momaka, on je dan ranije u gradu na njegovo opšte iznenađenje u jednoj kladionici video Vojina Stankovića. Sina, znači Dejana Stankovića. I moja pretpostavka je, to ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, da je mladi Vojin Stanković vozio motor, a da je na mesto suvozača bio Dejan Stanković. Znali su tačno gdje će biti Đorđ i gdje će ih čekati, jer je Đorđ u tom trenutku imao poziv iz Južnoafričke Republike. Njega je neko od poverenja pozvao i rekao mu je da sačeka njegovog čoveka u ulici Aleksinačkih rudara između broja 3 i 5. I dok je Đorđ čekao na svom skuteru, prišli su mu egzekutori koji su se parkirali iza njega. Ovaj nije obraćao pažnju jer je u tom trenutku nešto kuckao na telefonu. Sišao je, kasnije kako je ustanovljeno, Dejan Stanković prišao je s leđa Đorđu i ispalio mu je nekoliko hitaca u predelu glave. I naravno vratio se na motocikl i velikom brzinom oni su otišli sa samog lica mesta. Kasnije videli smo
da je Đorđe Darmanović 2 sata posle toga preminuo na kliničko-bolničkom centru Bežanijska Kosa. Novine su sve pisale o tome, to je bila 11. mafijaška likvidacija od početka godine u Beogradu i od 2012. godine pa do danas izvršeno je 120 mafijaških likvidacija u Srbiji i u Crnoj Gori. Samo 6 ljudi je procesuirano. Za 12 se zna da su izvršili krivično delo ubistva, ali su u bekstvu. A preko 90 ubistava se vode sa NN izvršiocem. Ne mogu da kažem, slično je i u Johannesburgu, ali po pisanju štampe Južnoafričke republike rekli su da je otprilike to isto i kod njih. Doduše, ja mislim da je to samo na mnogo većem nivou korupcije i saradnje između određenih struktura sa ljudima iz podzemlja, ali ne znam, možda je ta priča i u Americi ista, možda je ista gore i u severnoj Evropi, ali zaista poražavajuća statistika i mislim da bi trebalo malo više raditi po tom pitanju, ali okej, vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. I kada se desila ova likvidacija u centru Novog Beograda, bezbednosne strukture su mislile da je to najverovatnije opet neki obračun moćnih klanova koji se svete iz ovog ili onog razloga jedni drugima i kako su rekli, taj lanac nikako nema kraja i stalno ide još jedna karika u tom beskrajnom nizu. Desilo se nešto što je isto imalo mafijaški potpis, ali nije se slučaj dogodio u Beogradu, nego u Kruševcu. Desilo se ubistvo tačno u podne u centru Kruševca. 7.5. te 2018. godine ubijen je sin Dejana Stankovića ispred jednog kafića. 40-godišnji vojin likvidiran je sa 7 metaka u grudi. I po izjavi očevidaca svi su rekli ubica je poznat i radi se o mladiću koji se viđao i važio je za pripadnika Jotkine grupe. Taj dečko se zove Stefan Radulac i njega je navodno vojin nekoliko dana pre toga premlatio u jednom kafiću i taj slučaj se zaista desio. I ovo ubistvo koje se desilo u centru Kruševca nema apsolutno nikakvu vezu sa Jotkom. Zato što su svi znali u Kruševcu da je ovaj momak, Stefan, pretrpeo batine, vojin ga je prebio, znači nedelju dana pre toga, i ovo je bila osveta za te batine. I naravno, tu su sada neki momci, spominju se čak i deca pokojnog Pete, da su pomogli Stefanu da pobegne za Bosnu i Hercegovinu, tačnije za Banja Luku. E sada, Dejan Stanković, znajući šta se desilo prethodnog dana, on je mislio da je ovu likvidaciju naručio neko iz Beograda. Zbog likvidacije Đorđa. Naravno, posle sahrane sina, on je totalno ispao iz takta, neki kažu da se ponašao totalno kao besna zver, očekivali su samo kada će da preduzme neku akciju osvete i pojavila se priča da je on znao zapravo da je Stefan ubio njegovog sina, da je dobio informaciju od očevidaca. Bez obzira što je Stefan tada imao neku masku i kačket na glavi, prepoznali su ga, znači, ljudi po hodu, po trčanju, po izgledu i znali su ga iz kraja. Na kraju krajeva čovjek je rekao, poznao sam ga po patikama. E sada, Dejan Stanković je najverovatnije planirao osvetu, da bi osvetio sina vojina i ta informacija je stigla i do Zorana Jotića Jotke. Nekomu je sigurno preneo priču, Jotka vodi računa i pazi se. I sada po nekim pričama
Jotić, odnosno Jotka, je stupio u kontakt sa Stefanom, pošto je Stefan bio pripadnik njegovog klana, i rekao mu je: mali, vidi, moramo da napravimo priču kako da likvidiramo Dejana Stankovića, jer ako ne ubijemo mi njega, on će ubiti nas. I sada dok traje ta priprema ko će koga, policija radi svoj posao. Oni traže i sklapaju mozaik oko ubistva i ovog u Kruševcu, a i onog u Beogradu. I već su imali saznanje da je najverovatnije likvidaciju izvršila neka grupa momaka sa juga Srbije, zato što imaju onaj potpis ubistvo sa motora. A onda su krenuli dalje, ajdemo da vidimo ko bi od tih poznatih momaka sa juga Srbije imao veze sa pokojnim Đorđom. I došli su do saznanja da je to upravo Dejan Stanković, otac ubijenog mladića koji je likvidiran samo dan posle Đorđa. I sada sve operativne strukture počinju da prate Dejana Stankovića, šta će on preduzeti, slušaju mu se telefoni da vide gde se i s kim se viđa. On je nekoliko razgovora obavio sa svojim ljudima iz Beograda i policija je došla do saznanja o kojim se ljudima radi, da najverovatnije imaju veze samo u smislu logistike, odnosno nabavljanje motora i eventualno možda oružja za izvršenje likvidacije nad Đorđom, ali nisu znali šta bi bio pravi motiv, zašto je Dejan Stanković imao razloga i motiv da ubije Đorđa i da li je to naručeno ubistvo iz Južnoafričke republike i ako ga je neko naručio, koga je naručio i da li je u pitanju novac ili neka druga osveta. Ili je u pitanju neki drugi motiv. I sada dok je policija spremala prvo hapšenje ovih momaka u Beogradu, upravo u tom periodu, samo 20 dana posle ubistva njegovog sina, u centru Kruševca, dok je šetao i dok se spremao da ide na groblje, da obiđe grob svoga sina, ispred hotela Golf, upravo na onom mestu gde je ubijen pokojni Petar 2015. godine, ubijen je Dejan Stanković, prišao mu je čovek s leđa i ispucao je u njega 8 metaka. Od toga 2 su ga pogodila u potiljak. Dejan Stanković je likvidiran u svojoj 71. godini i nije dočekao hapšenje zbog ubistva Đorđa Darmanovića u Beogradu. Tako da pravi motiv za likvidaciju Đorđa Darmanovića nećemo sa sigurnošću nikada saznati, ali ubistvo Dejana Stankovića, bar po proceni bezbednosnih struktura, a kasnije i sud je to utvrdio i doneo je to kao presudu, bez obzira što ubice nikada to nisu priznale, uhapšeni su Zoran Jotić i Jotka iz Kruševca i godinu dana posle toga u Banja Luci uhapšen je Stefan Radulac. Isti je izručen Beogradu i on i Jotić su se našli u specijalnom sudu. Tu im je suđeno i zbog likvidacije oca i sina Stankovića dobili su po 18 godina zatvora. I dok je čekana pravosnažnost presude, Stefan je, šetajući se u zatvorskom krugu, sreo je jednog momka koji je pripadao nekada gangu Dejana Stankovića, izvadio je improvizovani nož koji je napravio od drške četkice za zube i nekoliko puta ga je ubao u predelu vrata. Na sreću, ti ubodi nisu bili opasni po život, ali je ovom momku suđeno za pokušaj ubistva, gde je predviđena kazna od 5 do 15 godina. I on je posle suđenja osuđen na 7 godina zatvora, na spajanju je to palo na 6 godina i onih 18, znači ukupno je dobio 24 godine
zatvora. A epilog ove priče je taj da je u Srbiji stradalo 6 ljudi, a dvojica se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Oko ovog slučaja koji se desio pisala je kompletna evropska štampa, pisala je cela crna hronika, jer na kraju krajeva Đorđ Darmanović je bio visoko pozicionirani pripadnik službe bezbednosti u Južnoafričkoj Republici, a posebno je pisano u samoj Južnoafričkoj Republici. I poznata njihova istraživačka novinarka, Mandy Wiener, ona je pisala o ovom slučaju i generalno je izveštavala šta se zapravo desilo u Beogradu, ko su ubice i bavila se slučajem Dejana Stankovića. Mandy Wiener je, prateći ovaj slučaj, izjavila da je zgrožena ovim što se desilo pokojnom Đorđu, jer je ona prvi put došla u kontakt sa njim i pisala je o njemu zato što je on njoj pomagao u jednom slučaju kada se desilo jedno misteriozno ubistvo jednog kontraverznog biznismena u Johannesburgu. A kasnije, kako je njihova policija ustanovila, zapravo taj kontraverzni biznismen je naručio sopstvenu likvidaciju kako ga ne bi uhapsila poreska policija. Sad, najvjerovatnije da on nije želeo da bude likvidiran u toj naručenoj likvidaciji, ali se desilo da su ga ubili i posle su ubice detaljno objasnile i novinarima, pa i samoj Mandy Wiener, kako je zapravo došlo do svega toga i ona je počela da se interesuje za organizovani kriminal u Južnoafričkoj Republici i rekla je: ne čudi me što kriminalci iz Srbije i uopšte sa Balkana dolaze u Južnoafričku Republiku, zato što tamo možete sve kupiti novcem. A policija i kriminal je u takvoj sprezi da se ne zna zapravo ko je mafija, a ko je policija. Jer da ne nose policajci uniforme u Južnoafričkoj Republici, ista je priča da li su mafijaši ili policajci. A tek o sudijama i o tužilaštvu nećemo ni pričati. I ona je rekla da je jedina sreća Južnoafričke Republike zapravo ta što imaju ogromne resurse u zlatu, dijamantima i u nafti. I da se tamo jako lepo živi i da je standard maltene kao u bogatim evropskim zemljama i da je uopšte ne čudi što dolaze kriminalci iz istočne Evrope i prave svoje imperije tamo. I samo bih hteo da kažem, od pomenutih lica, rekao sam, Ciril Bik je ubijen još 2011. godine. Milan Đuričić Miki ubijen je 2020. godine. Gavrić čeka navodnu ekstradikciju za Srbiju. Čeh Radovan Krejčir likvidiran je 2022. godine. Đorđe Mihajlović, pomenuti zlatar, trgovac zlatom i dijamantima, likvidiran je isto u mafijaškoj sačekuši u centru Johannesburga samo nekoliko meseci posle Dejana Stankovića. Ne znam šta reći, osim da u ovoj priči svi koji su bili na neki način poznanici ubijeni su ili su na višedecenijskim robijama. Cela ta priča koja se radi oko pranja banana koje se uvoze za Evropu, onda pranje krvavih dijamanata, trgovina krvavim dijamantima, zatim pranje para koje se dobijaju od krvavih dijamanata iz Južnoafričke Republike i uopšte iz Konga i drugih delova Afrike i trgovina tim prokletim zlatom ne donosi ništa nego samo krv, suze i znoj, što bi rekao veliki mislilac i premijer Winston Churchill. Ja moram opet da završim priču kako sam je i počeo, sa Đorđom Darmanovićem. Ovaj čovek, bez obzira koliko god da je sebe smatrao iskusnim operativcem i koliko god da se smatrao poreklom Jugoslovenom, prvo Jugoslovenom, a kasnije Crnogorcem, on je rođen u Johannesburgu, u Južnoafričkoj Republici. I on nije poznavao mentalitet koji vlada ovde kod nas. Da
se ovde u kriminogenom svetu nekada ne samo zbog novca, nego i zbog krvne osvete ljudi ubijaju do istrebljenja i da nema praštanja u tom svetu ako napravite pogrešni korak. Čak je jednom i ovoj poznatoj novinarki kada su radili jedan intervju 2014. godine rekao: ja ne znam zašto se ljudi ovde ubijaju toliko. A ne radi se ni o kakvom novcu. Ne znam šta je motiv i šta tera te ljude ka zločinu. Bez obzira što je vukao korene iz Crne Gore, zaboravio je da je ovde jedna od glavnih karika organizovanog kriminala krvna osveta. Ne pričamo sada u ovom slučaju o porodičnim krvnim osvetama, nego se ovde sada radi o tim gangovskim krvnim osvetama. Jer pripadnici jednog kriminalnog ganga doživljavaju sve svoje pripadnike kao članove porodice. I izdaja se kažnjava smrću. A ako ubiju nekog iz njihovog ganga pripadnici protivničke grupe, počinje osveta do istrebljenja. Nije u pitanju samo novac, radi se i o nekim drugim vrednostima, koje možda neki ljudi iz drugih kriminogenih krugova, kada dođu sa nekih drugih meridijana, apsolutno ne mogu da shvate. I ovde, kada je Đorđ došao u Beograd, nije shvatio da sigurno postoje neki klanovi koji ne vole možda ljude koje je on poznavao i kojima se on hvalio, da ih zna, jer pripadaju protivničkom gangu sa kojima ovi imaju neraščišćene račune. I ko zna ko je zapravo angažovao Dejana Stankovića da ubije Đorđa. Oni su se doduše znali mnogo godina, ali ja ne znam šta je to mogao Đorđ da prevari Ždrakonca u smislu da mu je oteo pola tone dijamanata ili ne znam već čega, da bi ovaj posle toliko godina, sada kada je milioner, krenuo u suludu neku akciju likvidacije i vodi svoje rođeno dete. Jer ljudi iz njegove ekipe se ograđuju i kažu: mi ne znamo ko je bio vozač skutera. I ta četvrta osoba se vodi kao NN. Ali po pričanju mnogih ljudi iz Jotkine grupe, to je zapravo bio njegov sin Vojin, koji je stradao odmah sutra dan. A za nepunih mesec dana ubijen je i Dejan Stanković. Sada moram još nešto da kažem. I ovi naši momci koji naprave velike poslove sa trgovinom banana i koji žele da se bave rudarenjem, prodajom zlata i dijamanata u Južnoafričkoj Republici, isto moraju dobro da pročitaju istorijat zemlje u koju idu i da nauče pravila ponašanja koja vladaju dole, jer odlaze zapravo u jednu drugu dimenziju i može im se desiti da stradaju zbog neke gluposti koja ovde kod nas se možda čašćava pićem, ali dole se naplaćuje krvlju. Jer ako podvedemo i ako svedemo račun, uglavnom od kompletne ove ekipe i lepeze momaka, od njih 10 koji su bili u samom vrhu kriminala, koliko znam, dvojica se nalaze na višedecenijskim kaznama zatvora, a 8 su likvidirana u najokorelijim mafijaškim obračunima. U zemlji gde su zapravo otišli da prave svoju imperiju. I kada pročitam šta sve misli ova poznata novinarka iz Južnoafričke Republike, dolazim do neke maltene sulude pomisli da je možda i smrt Milana Đuričića Mikija lažirana. Jer šta je poslato kao dokaz da je taj momak ubijen? Policija u jednom kvartu u Johannesburgu kaže ubijen je Miki Đuričić pod njegovim pravim imenom i prezimenom. A svi dole odlaze sa lažnim pasošima. Samo je on otišao sa pravim pasošem. Ubijen je Miki Đuričić, a kao dokaz poslat je za identifikaciju njegov otisak prstiju. I posle toga je kremiran maltene kao socijalni slučaj. Pa gospodo, možda je on upravo u korumpiranoj policijskoj stanici stavio otisak
i kažite uradite izveštaj da ste me pronašli izrešetanog i pošaljite ovo za Beograd. Mislim, bolje da se proglasi mrtvim nego da me jure egzekutori zbog neke osvete. I okej, ako je to uradio, svaka mu čast, filmska priča. Možda on sada živi kao šeik od Dubaija ili ko zna ko. Možda je maharadža u Indiji, možda se bavi proizvodnjom bibera ili možda ima plantažu kakaoa dole u Africi. Ko bi znao? Možda rudnik dijamanata. To su sada samo pretpostavke. Ja ne verujem u to, ipak ajde da pomislimo da postoji i doza poštenja, bar između tih međudržavnih saradnji policije. Ko zna, možda će na kraju krajeva i isporučiti Gavrića, pa će nam on ovde u nekoj ćeliji možda napisati svoje memoare i jednog dana možda će se znati istina šta se to zapravo dešavalo i šta se dešava u Južnoafričkoj republici među pripadnicima i u miljeju momaka iz našeg kriminogenog ganga koji se nalaze dole u bekstvu. Iz svega ovoga zaključak je zapravo da se nikakav kriminal ne isplati. Sada, ko kako to doživljava, to je njegov problem i njegovo pravo. Bilo kako bilo, mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.